ایک تعلق، ایک ناتا، ایک واسطہ ایسا ہے کہ جیڑا اللہ جلال نے انسان دی پیدائش تو دی پہلا بنا دیتا ہے۔ ایک رشتہ کائنات کے اندر اس طرح کا بھی ہے کہ اجے اس رشتے واسطے انسان کو جوان نہیں ہونا پڑتا، انہوں جوانی دیا منزلہ تے نہیں پہنچنا پڑتا، بلکہ وہ ناتا اللہ جلال والے کرام نے انسان دی پیدائش تو بھی پہلا بنا دیتا ہے، اور وہ واسطہ اور وہ تعلق والدین کا تعلق ہے، والدین کا رشتہ ہے، اور ایک ایسا رشتہ ہے کہ باقی جتنے رشتے ہیں وہ اسی خود بنانے یا کسی کے جڑن نال بن جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا تعلق اور ایسا ناتا ہے کہ جنہیں واسطے کسی نال رشتے داری نہیں جوڑنی پڑتی، کسی نال تعلق نہیں بنانا پڑتا، بلکہ خود بخود ہی انسان کی پیدائش کے نال ہی یہ رشتہ اپنے وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ رشتہ والدین کا رشتہ ہے، تو والدین کا ناتا ہے، اور والدین وہ واسطہ کے تعلق اللہ جلال والی کرام نے ایسا بنایا ہے، والدین کو ایسی نعمت بنایا ہے، اللہ جلال والی کرام نے ایسی رحمت بنایا ہے، انہاں کا احساس اصل کے اندر ادو ہوتا ہے کہ جب ایک نعمت چھن جاتی ہے، انہاں کا احساس ادو پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو ایک نعمت پہنچ جاتی ہے، پھر اس کی اصل قیمت اور اصل ویلیو کا پتہ لگ جائے۔ اللہ اللہ پروادے قرآن دیو، ذرا قرآن کے الفاظ سن لو، اللہ جلال نے ایک فیصلہ فرما دیتا ہے، کہ فیصلہ کیے ذرا قرآن کے الفاظ سے غور فرمانا۔ قرآن گواہیاں دے کے سورہ بنی اسرائیل اللہ جلال والی کرام کا قرآن فیصلے سنا رہے ہیں، کہ فیصلے کی نے اللہ جلال فرماتے نے وَقَضَى رَبُّكَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ جلال والی کرام فیصلے طے فرما رہے ہیں، فرمایا اساں ایک فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اللہ جی کادا فیصلہ ہے؟ اللہ جلال فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے ایک فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ تعبدوا، کہ نہ کسی کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یا یہ سمجھ لو اللہ جلال کا فیصلہ یہ ہے اللہ تعبدوا، اور کائنات والے کوئی حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تعبدوا، کوئی گنج بخش کوئی نہیں، کوئی رنج بخش کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی غریب نواز کوئی نہیں، کوئی پالنے والا کوئی نہیں، کوئی نفع تے نقصان دینے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر صرف ذات اللہ جلال والی کرام دی ہے۔ اور جڑا الا آ گیا نا لفظ الا
जब अल्लाह जलाल वाले कराम दे बोलने और लोग अकीदे दी भी इस्लाह करके ले जाओ, अकीदे दी भी बात समझ के ले जाओ। और लोगों ऐसा हाथ दे कर जे मेरा रब ना चाहे अल्लाह जलाल की कसम है असद कई जोड़े अपनी आंखा ना देखे ने, कई ऐसे लोग अपनी गुनाहगार खाना देखे ने, है भी सेहतमंद ने, है भी तंदुरुस्त ने, है भी जवान ने, सारी जिंदगी लग गई है, अल्लाह ने औलाद का मुंह तक नहीं दिखाया, सारी जिंदगी गुजर गई है, ते दुआवां करदियां लग गई, अल्लाह दे दे भावे दे दे धी नहीं मुंह विखा दे, अल्लाह दे दे बेटी ने चेहरा विखा दे, पर सोने जदों मर्जियां मेरे रब दियां ना होण होगा मोटी वालिया कोई किसी को औलादा नहीं जे दे सकदा, अकीदे दी भी सलाह करके ले जा, जदों मर्जियां मेरे अल्लाह दियां ना होण सारी जिंदगी और मेरे जनाब ज़िक्रिया भी गुजर गई, सारी जिंदगी जनाब इब्राहिम ने गुजर गई, अल्लाह ने औलाद का मुंह तक नहीं दिखाया, अल्लाह ने औलाद दी है तो बुढ़ापे च दी है। और लोगों जेड़ा जवानियां च औलाद दे सकदा है बोले बुढ़ापे च भी दे सकदा है, और जेड़ा जवानियां च दे सकदा है वो बुढ़ापे दे भी दे कर क्यों इन्ना का अला कुल्ली शैइन कदीर। रब्बुल आलमीन दी जात दे सामने रुकावटां कोई नहीं, ओदी जात दे सामने मसले कोई नहीं, परेशानियां कोई नहीं, ओदी रब औलाद दे देवे ते मैं जेड़ी बात दसना चाहना उस औलाद दे सुने गए बड़ा बहरे है, और मैं जेड़ी बात दसना चाहना अल्लाह जलाल वाली कराम जे औलाद दे देवे और सोने औलाद रब को मंगिया करो, औलाद अपने मालिक को मंगिया करो, और लोहां दे कोल जाके चिल्ले कट्टन दे नाल और पैसे लगान दे नाल और काबू की वालिया तवीज घड़ियां जुबान दे नाल दम दे झाड़ फूका करान दे नाल जे तेरा रब ना चाहे ते औलाद मिल सकदी, औलाद ने जे मिल सकदी। और सोने मर्जियां लादियां चलिया करदियां ने, कई ऐसे भी जोड़े ने सारी जिंदगी गुजर जाती है अल्लाह औलाद नहीं अता कर देते, कई ऐसे भी ने मुंह आंदे ने अपने मुंह आंदे ने अल्लाह होते बस कर दे होते मींह पा देते अल्लाह होते रलिए बारिशां पा दित्तियां ने, और सोने मर्जियां ते अल्लाह दी चल दे साहब कर पिया आंदा इतना नो रब इतना देवे कैया नो रब इतना देवे ओ बस करन ज़बानो। और भी ऐसे भी ना तू दूर ना जा, जगह में पीर दे के याद है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी बयान करते हैं जदों हजरत अनस दी वफात हुई है, हजरत अनस दे ओदे तकरीबन 133 बेटे 133 बेटे यानी जदों दिल ते आंदा है तो सोनिया खुला ही मींह पा देंदा है, जे ना दिल ते आवे ते सारी जिंदगी जनाब अय्यूब दी गुजर गई, अल्लाह औलाद नहीं देता, और सारी जिंदगी और कामों की वाले नबी शुएब दी गुजर गई, अल्लाह पुत्र दा मुंह नहीं विखाता, और सारी जिंदगी मेरी कायनात दे सरकार दी गुजर गई, अल्लाह ने बेटे लेके दे वापस उड़ान है कैया नो रब इतना देवे ओ बस करन ज़बानो ते कैया नो रब कुछ ना देवे, कैया नो रब कुछ ना देवे और दे जान जहानो। मर्जियां अल्लाह जलाल दियां चलिया करदियां ने, जब लोग मेरे रब दा एक फैसला मेरे रब दा एक फैसला सुन लो, फैसला किया कज़ा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, और ना इबादत की जाए मगर सिर्फ अल्लाह की, व बिल वालिदैन इहसाना
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما اپنی سوچ دیکھ اپنی صورت دیکھ اپنے ذرا انداز سے غور کرنا کل ایک اور راشی اور کاموں کی والیا جدو تو کمزور سے تو اٹھ کے چل نہیں سہ سکتا اٹھ کے اپنے کپڑے پہن نہیں سہ سکتا اپنے کپڑے اتار نہیں سہ سکتا اپنا کھانا کھا نہیں سہ سکتا کھانا تو دور دکھانے کاموں کی والیا تو کہ کھانا بھی نہیں سی من سکتا اللہ نے تیرے یاد کروایا ہے اور تو اپنی زبان تو جب تیرے بھوک لگی ہے تو من جو کھانے جب پیاس لگی ہے تو تم مانگ نہیں سکتا تیرے اللہ جو جلال والی کلام نے تیرے والدین کے ذریعے تیری ماں کے ذریعے اللہ نے تیری خوراک کا انتظام کر دیا تو دنیا کے ہے نا کہ اللہ زمانے حاضر اللہ تو وعدہ کیتا سینا میں تیری خوراک کا بندوبست کر دیوانا میں تیری خوراک کا انتظام کر دیوانا دیکھا وہ کی والیا بندہ زمانے حاضر رب اللہ تو وعدہ کیتا سینا میں تیری خوراک کا انتظام کر دیوانا میں تیری خوراک کا بندوبست کر دیوانا اللہ بھوک لگی ہے میں منگے جوگا نہیں میں سوال کرن جوگا نہیں آسمانہ جو آواز ہوتی کی ہویا جب منگے جوگا نہیں میں تیری ماں کے سینے جو دل انجدہ لا دیتا ہے رو تو میں پریشان تیری امی ہو جائے رو تو میں اور فکرہ تیری ماں نے لگ جان کیا اور شور اللہ جو جلال ہے وہ دل بھی دکھائے اور وہ دل سے بھی اتنا جب تو کمزور سے کہ اللہ کی قسم ہے اور کاموں کی والی اماں پہ تیرے طاقتور سن تیرے ماں پہ تیری خدمتہ کی دیا تیری خوراک کے بندوبست کیتے آج دنوں نے بندہ کھاتے دن پھرے وقت لگے تقدیرہ بدلیاں اور اے ماں پہ کمزور رہنے تے تو طاقتور ہو رہے ہیں اور دن بدلتے جا رہے ہیں اور تو جوانیاں جا رہے ہیں تے ماں پہ بڑھاپے جا رہے ہیں تے سوڑے ایک اوی دور سی جدو وہ طاقتور سن تے تو کمزور سے اور نہ تیری خدمت کی دیا اور حق تیرا میرا بھی بن گئے ماں پہ کمزور نے تے اسی طاقتور نا تے سوڑے حق تے ساڈا بھی بن گئے پر سے منصبے بھی بن گئے اخلاقی لحاظ میں بھی حق بنتا ہے کہ سوڑے اور اسی طاقتور تے والدین دیا خدمت کریے والدین دیا خدمت انہوں نے نیکیاں کریے انہوں نے احسان کریے اور کاموں کی والے ماں پہ دی خدمت کتنا مناظر ہے آدم جگہ نے پیر نال ملان کر جاؤ میرے پاس تک تشریف فرمانے ایک اور والا آیا کہنے کا سو لیا
زبان تو دس دے اور لوگوں میں ایک شرارتی جا منڈا ایک شرارتی جا لڑکا ہوا کرنا سا اور لوگوں شرارتا اپنی ماں تنگ کرنے والا اپنی ماں کو پریشان کرنے والا ایک لڑکا ہوا کرنا سا ایک دن بڑھیا کہ ساڑھے کا مہمان آ گئے مہمانہ واسطے کھانا لگ گیا میری ماں نے کھانا پکایا میری ماں نے کھانا تیار کیتا دسترخوان بچھیا تے انہاں مہماناں دے کے کھانا رکھیا تے شرارتی جو ہویا کہنے لگے میں شرارتی بڑا سا میں شرارتاں دا شوق بڑا سی میں باہر دوڑ دا گیا مٹی دی بک پکڑی روڑیاں دی بک پکڑی تے مہمان کھان واسطے تیار نے دسترخوان بچ گئے مہمان کھانا کھان واسطے تیار نے تے میں مٹی دی بک لیا کے تے کھانے دے وچ سٹ دتی ہے تے ماں دوڑی دوڑی پکڑیا سائڈ تے لے گئی تے ایک ماں دی زبان وچ ایک جملہ نکلیا اج دیاں ماواں نوں میں اس بات دا سبق دینا چاہنا نہیں میری ماں گھر میں اپنے بیٹیاں نوں اپنی اولاداں نوں تنگی دے وقت بددعاواں نہ دیا کرو شالا تو مرجی تیرا بیڑے گرم ہو جائے ساڈیاں ماواں ساڈیاں بیویاں اس طرح دیاں بددعاواں دیا کردیاں نے جگہ تے پیر فرماتے نے تو والدین اپنی اولاداں نوں بددعا نہ دیا کرو کوئی پتہ نہیں جے یہ بددعا قبول ہو گئی تے پھر نہیں غلط ہو جانے سو اس واسطے اپنی اولاداں واسطے چنگے لفظ استعمال کریا کرو جگہ تے پیر فرماتے نے اپنے والدین واسطے نصیحت ہے اپنی اولاداں واسطے اچھے الفاظ استعمال کریا کرو امام کعبہ عبدالرحمن بن سدیس ایسا ماں نے پکڑیا تے سائے تے لے گئے ایک جملہ بے ساختہ زبان جو نکلیا بے درمان بے بے شرمان کی کیتئی جا میری دعا ہے جا اللہ دے روکا بیدا ایمان بنا دے میری دعا ہے دیکھو ماں جدیاں آنا پر دعا نہیں دیتی دعا دیتی پریشانی بچہ تنگ بھی کر رہے ہیں شرارتہ بھی کر رہے ہیں پر ماں دے دل تے اللہ نے بڑے نرم بنائے ہیں جب جگہ تے پیر علیہ السلام کے شہر مکہ پاک دے اندر وہ ایمان رہن والے فرماتے نے ماں نے ایک بے ساختہ الفاظ زبان جو کٹے کہنے لگے وے عبدالرحمن جا اللہ تے روکا بیدا امام بھی بنا دے کہنے لگے آج وہ ہے عبدالرحمن تواڈے سامنے بیٹھا ہے جنوں دنیا عبدالرحمن بن سدیس کے نام تو جانتی ہے یہ سارا کمال اللہ کی رحمت تو بعد میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے اور سونے لوگ ایویں تے نہیں نا گڈیاں دے پیچھے لگواندے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور لوگ انہاں ماواں دیاں دعاواں دے اندر والدین دیاں دعاواں دے اندر اللہ نے اثر ایسا رکھ دیتا ہے تاثیر ایسی رکھ دیتی ہے کہ جس طرح والدین دیاں دعاواں نال بندہ کامیابیاں دیاں منزلاں آ جاتا ہے اور لوگوں انہاں دیاں بددعاواں تو بچ جایا کرو اللہ دی قسم انہاں دیاں بددعاواں بڑے بڑے ولیاں نوں بھی پریشان کر کے رکھ دیندیاں جے تسی آکھو گے اسی یقین نہیں کرتے آپ بنی اسرائیل دا ایک بندہ تیری ملاقات ہو جائے کرتا جاواں بنی اسرائیل دا ایک بندہ اج ہے بھی بڑا نیک نام میرا جنید ہے بھی بڑا نیک ہے بھی بڑا متقی ہے بڑا تقوی وچ بھی شک کوئی نہیں کہ ہر وقت اللہ نال کرتا رہندا ہے اے آپ نے کوٹھڑی بنائی ہے آپ نے ککھاں دی کلی اے پنڈو باری بنائی ہے تے پنڈو بار اے تو پتہ ہی نہیں دنیا تے ہو گئی ہے صرف اپنی اس چوکی دے اندر اپنے اس معبد خانے دے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے تے اللہ دی عبادت نہیں کرتا رہتا ہے ہویا اس طرح ماں نہ ماں تیری دا پتر ملندا تے ماں چلدی چلدی پتر دے دروازے تے آئی دروازہ کھٹکھٹایا او جنید دا ماڑا جا مکان تے جنید اللہ دی عبادتاں وچ مصروف ہے بس دے اندر مشہور ہو گیا جی بڑا رب دا نیک بندہ ہے بڑا اللہ دا ولی ہے ہر وقت اللہ نہیں کرتا رہتا ہے جنید دروازہ کھٹکھٹایا ماں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے وے جنید میں تیری ماں گل پہ کر رہی ہے پتر دروازہ کھول تے جنید نماز پہ پڑھ دے اپنے مالک دی یاد چ مصروف ہے تے جنید سوچیا چلو ماں یہ نا ماں یہ پھر بھی لگا گے میں آپ
تیسری دفعہ آئی تو جرائج دروازہ نہیں کھول رہا. ماں یا جریج یا جریج کہہ رہی ہے، جرائج دروازہ نہیں کھول رہا. ماں دی ممتا دا بس گزر گیا، صبر ٹوٹ گیا. ماں دی ممتا جواب دے گئی، حکمت مک گئیاں کہ بے شک ایک بددعا زبان چھوڑ گئی. ہائے اللہ میری تو ایک زبان جو بددعا نکلی تے آندی ہے میں جرائج کنا طلب کرنا ہے جا اللہ کرے تینوں اونی دیر تک موت نہ ہوئے جدو تک کسی بدکار عورت دا منہ نہ بھی تینوں اونی دیر تک موت نہ ہوئے میں جرائج جدو تک کسی بدکار عورت دا منہ نہ بھی لے. اور لوگوں نے بات جڑی سمجھانا چاہنا جے ماپیاں دیا بددعاواں جے چوراں تے ڈاکواں نوں رب دا ولی بنا دیندیاں نے تے ماپیاں دیا بددعاواں انہاں ولیاں نوں پریشان کر دیندیاں نے. ماپیاں دیا بددعاواں بڑے بڑے پرہیزگاراں دے تقویٰ نوں خراب کر دیندیاں نے. ماں بددعا دے کے واپس ٹر جاندی ہے اور پتہ نہیں اس ماں دا دل کتنا کو دکھیا ہوئے گا، پتہ نہیں اس ماں دی دل سے کنیاں کو چوٹاں آئیاں ہونگیاں. تیسری دفعہ اپنے پتر کو ملن واسطے آئی تو خالی ہاتھ واپس جا رہی ہے. جرائج پھر اللہ نہیں پہ کر گئے، جرائج عبادت کے اندر مصروف ہے تے انجل اچانک دیکھیا دیر گزرے وقت لگ گئے. جرائج اللہ اللہ پہ کر گئے. اچانک بستی والیاں پنڈ والیاں وہی جڑے اس جرائج نوں ولی لندے سن، وہی جڑے اس جرائج نوں پرہیزگار مندے سن، وہی جڑے اس جرائج نوں متقی مندے سن، اج اس جرائج دی ککھاں دی کلی تے انہاں حملہ کر دیتا ہے، کلی برباد کر دیندے نے، ایدا معبد خانہ گرا دیندے نے، ایدا مکان گرا دیندے نے. اینو جرائج نوں پکڑ کے باہر کڈیا. جرائج نماز نہ پڑھدا ہے، اللہ کی عبادت پہ کردا ہے. جرائج نوں پکڑ کے باہر کڈیا. کوئی مکے پہ ماردا ہے، کوئی لتاں پہ ماردا ہے، کوئی تھپڑ پہ ماردا ہے، کوئی جناب کسی طریقے دا تشدد پہ کردا ہے. جرائج حیران پریشان ہو کریا کی ہے. میں دے دور دی گل گناہ کرنا تے دور دی گل کدی اس اپنے معبد خانے جو باہر نہیں نکلیا تے اے مینوں کس جرم دے اندر مار دینے پہ. اور سوڑو میں دسی نا ماپیاں دیا بددعاواں ولیاں نوں پریشان کر دیندیاں جے. جرائج نوں مار دینے پہ، جرائج تے تشدد پہ کر دینے. جرائج آندا میری گل تے سنو، اوے مینوں مار دے کیوں اے گل نہیں سنتے. مزید جرائج نوں پھر مار دینے پہ. جرائج آندا مینوں دسو تے صحیح میں کہڑے جرم دے اندر مار پہ کھانا، مینوں کس جرم دے اندر مار دیو پہ. کہہ لگے جرائج ساڈیاں اکھاں دے سامنے تو متقی تے ولی بنے ہیں، ساڈیاں اکھاں دے سامنے پرہیزگار بنے ہیں، ساڈے سامنے عبادت گزار بنے ہیں تے فلاں سامنے بیٹھی عورت نال تو زنا کیتا ہے تو اس زنا دے بدلے آپ بچہ پیدا ہوئے ہے. او عورت دا الزام ہے کہ یہ بچہ جرائج دے ہے تے ساڈے سامنے ولی بنے ہیں کہ بچہ جو بچہ غلط بچہ یہ حرام طریقے نال غلط فعلیاں کر بیٹھے ہے. کہنے لگا کس بات کی گل پہ کرتے ہو؟ مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اس معاملے دا پتہ کوئی نہیں، مانتے ہی نہیں، یہ گل سن نہیں پہ. جرائج مار دینے پہ. جرائج فرماتے نے چیلنج کرو وہ بچہ تے ذرا لیا کے مینوں کھاؤ، جڑا بچہ میرا تسی آندے پہ وہ بچہ تے مینوں لیا کے کھاؤ نا. اے جو بچہ چکیا جرائج دے سامنے رکھیا. جرائج آندا مینوں نماز پڑھ لین دیو. جرائج نماز پڑھی، نماز تو پڑھ کے فارغ ہوا. اس طرح بچے نوں گود وچ چکیا تے پکڑ کے اوے پترا اوے کاکا اوے بول کے دس نا تیرا باپ کون ہے. کاموں کی والے دودھ پیندے بچے کدی بولے تساں نے چھڈ دتا، تسی کیوں نہیں چپ ہو، تسی کیوں چپ ہو گئے. اوے دودھ پیندے کدی بچے بولے، کدی گود وچ بچے نہیں بولیا کرتے. کہنے لگا اے پترا بول کے دس اللہ دے حکم نال تیرا باپ کون ہے. تے اللہ دی قدرت بڑی سی نا، اللہ نے ولی نوں تے پاک کرنا سی. اللہ دی قدرت نال بچہ بولیا، زبان حال نال بولیا. کہنے لگا اینوں نہ مارو، ایدا تے قصور کوئی نہیں، اصل وچ فلاں بکریاں دا چرواہا میرا باپ، ایدا قصور کوئی نہیں.
ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਦਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਕੱਲਮ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮੋਂ ਦੀ ਵਾਲ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਮਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਆਦਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤਜ਼ਕਿਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰੋ ਤਾਰ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪਾ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੀਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੀਰ ਉਸ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਧਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਬਾਰ ਰਮੈਤਾ ਇਸ ਰਮੈਤਾ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹਰਮਾ,
अम्मी अख खोल के वेख ते सही, अख फुट के तक ते सही, अल्लाह ने तेरे लाल नूं कितनी इज्जतां दे दित्तियां ने, पर सोनियो ये जदों टुट जाते ने फिर वापस नहीं आया करते। अल्लाह की कसम जिंदगी दे अंदर जिउंदे जी इन्हां दी कदरां कर लै, इन्हां दी खिदमतां कर लै, इन्हां दे नाल प्यार कर लै। और मेरे खुसूसन जगह में बिल्ली सलाम फरमाते एक से आखिर आया कहने का सोनिया मेरे ते मैं अपनी मां नूं अल्लाह दे नबी जी मोतियां ने चुग के ते 7 पैदल हज करवाए ने। और कामों की वाजा कोई छोटा काम नहीं, अपने कंधियां ते चुग के 7 हज मैं अपनी मां नूं पैदल अपने कंधियां ते उठा के करवाए ने। ते क्या मैं अपनी मां दी तकलीफां दा मैं अपनी मां दा हक अदा कर दिता है? ते जगह दे भी फरमाते ने ओए तू ते ये आने मैं हक अदा कर दिता है, मां दी सारी जिंदगी दा हक पूरा कर दिता है। और गल सुन ले तू हजे तक उस तकलीफां दा उन्हां चीखां दा उस परेशानी दा भी हक नहीं अदा कीता जेड़ी तेरी जम्मन लगे तेरी मां ने तेरे वास्ते उठाया। हजे ते तू सिर्फ उन्हां तकलीफां दा हक अदा नहीं कर सकिया। और सोनो मापियां ने तो फिर खुसूसन मां अल्लाह ने मकाम ऐसा बनाया है, मां को अल्लाह ने अज़मत ऐसी दित्तियां ने। ते एक भाषा में दिल ते पिया आंदे मां एक बाग बहिश्त दा फूटा जिन्ना को टूट जांदी है ना कदी
जनाब फारूक लभदे ने कोल पहुंचे कह लगे जी अवैस तुम्हारा नाम है जी मेरा ही नाम है कह लगे मैं जग्गा ने पीर ने फरमाया सी आमिना दे नाल तो दुनिया छड़ गए ने ते मेनू जग्गा ने पीर ने फरमाया सी ओ उमर जे किते तेनू अवैस करनी मिल जाए तो अपने वास्ते उस बंदे कोल मगफिरत दी दुआ ही करवा लवी ते कह लगे यार केड़ा काम करना है ते केड़ा अमल करना है कि जेड़ा मेनू दवा के और जेड़ा सुसरे रसूल जेड़ा पैगंबर दा सौर है नबियों नू कह रहे ने ओ ताकि मोनो अपने वास्ते दुआ करवा लवे ओ केड़ा काम करना है केड़ा अमल करना है कह लगा जी काम दे कोई नहीं बहुता बड़ा मैं अपनी मां दी ताबियादारी सारी जिंदगी करदा रहा अपनी मां दी खिदमत करदा रहा ते अल्लाह ने देखना सिलाए दिता सारी कायनात दा ईमान कह रहा है ओ उमर जे किते अवैस मिल जाए ओदे कोलों अपने वास्ते मगफिरत दी दुआ ही करवा लवी ते अवैस मिल गया पर फरमाते मेरे वास्ते मगफिरत दी दुआ कर दे और चश्मे फलक लो मंजर भी तकिया कि 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान एक ताबी को चल के जाके दुआ पे करवा रहे हैं और सोनी सिर्फ अल्लाह की रहमत तो मां दी दुआवां दा नतीजा है और दी मां दी शफकतां दा नतीजा है मां दी दुआवां दी वजह तो अल्लाह ने ये कामयाबियां दे दिया है इस वास्ते सोनिया जी मिल गए तो खुशकिस्मत सब और आज हाल है आज बाप एक तो दूसरी दफा गल पूछ ले के लड़न वास्ते पई है मां एक तो दूसरी दफा जरा ऊंची गल कह बने के लड़न वास्ते तैयार हो जाता है और सोने अल्लाह जो जलाल ने कुरान के अंदर इतना मापियां की अजमत इस तरह बयान की थी है आगे ने कुरान सुनावा जरा अल्लाह जो जलाल ने कुरान पे गौर कर और सूरह लुकमान अल्लाह जो जलाल फरमान दे ने व वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमालतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन शुक्र ली वलिवालिदैका इलैयल मसीह कह लगे अल्लाह जलाल दा कुरान फरमाता है और लोगों व वसैनल इंसान बिवालिदैहि हमालतहु उम्मुहु कुरान तो याद कर हमालतहु उम्मुहु और तेरी मां ने तेरू 9 माह अपने पेट के अंदर रखी है हमालतहु उम्मुहु और तेरी मां ने तेरू अपने बदन नाल उठाए रखी है और तेरी मां ने तेरे बोझ बर्दाश्त कीते तेरियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां और वहनन अला वहनिन और कामों की वाले कुरान आंदा वहनन अला वहनिन और परेशानियां तो परेशानियां तेरी मां ने तेरे वास्ते कटियां और फिसाल हो फी आमैन ते फिर अगली गल सुन ले अल्लाह फरमाते ने अन्नी शुक्र ली और साडा भी शुक्रिया अदा कर और जालिमा सानू भी ना भूल जाए और साडा भी शुक्रिया अदा कर असा तेनू पैदा कीता ते जहान ते बनाया तो अन्नी शुक्र ली साडा भी शुक्रिया अदा कर और वलिवालिदैका ते अपने जम्मन वालियां दा भी शुक्रिया अदा कर ये नहीं फरमाया कि सिर्फ मेरा शुक्र अदा कर फरमाया अन्नी शुक्र ली वलिवालिदैका और मेरा भी शुक्र अदा कर ते अपने वालिदैन दा भी शुक्रिया अदा कर और जिन्ना दिन रात एक कर आज ते हाले भी ना शाबर लोग आके ते अपनी बीवी दे कमरे च ले जाने ते कदी जालिमा ओ दौर भी याद कर तेरा अबू आखिया करता सी मेरे पुत्र को ए चीज पसंद है ए फल पसंद है ए खिलौना पसंद है ए कपड़े पसंद है स्पेशल तेरी मां जाके तेरे वास्ते लिबास ले करती सी और तेरा अबू तेरे वास्ते स्पेशल जाके उन चीज़ों को खरीद दिया करता सी ते आज जिन्हों अपने मारी आया ते शापर लोग आलोगा के बेगमान दे कमरे च ले जाना है और सोनिया अल्लाह दा कुरान दुआयां दे रहा है आने शुक्र ली वलिवालिदैका और साडा भी शुक्रिया अदा कर अपने जमन वालियां दा भी शुक्रिया अदा कर ਇਹਦੇ ਨਾਲ फायदा भी होगा अल्लाह जो जलाल दी कसम है आप कुरान पढ़ ले अल्लाह जो जलाल दी रहमत दे नाल ओदी तौहीद दे नाल इना मापियां दे दुआवां दे नाल कई तारीख दे डाकू दे चोर अल्लाह दे वली बन गए ते इन्हां दी
ہے. اس واسطے سنو والدین زندہ نے انہوں نے خدمت کر لو, انہوں نے تابعداری کر لو. اج بھی ہے کل ٹر گئے تے اللہ جلال کی قسم جی پچھتاوے کے علاوہ کچھ حق نہیں ہونا. اس واسطے والدین کی خدمت کر لو, خلوص نیت خالص دعا فرماؤ. جتنے والدین جتنے مسلمانوں کے والدین ٹر گئے نے دنیا چھڈ گئے نے, اللہ سب کے قبر میں کورونا رحمت نازل فرمائے. اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. اور خصوصاً سارے بھائی شہباز صاحب انہوں نے والدہ محترمہ پچھلے دنوں فوت ہو گئے نے, سارے لوگ خصوصاً دعا فرماؤ کہ اللہ انہوں نے والدہ محترمہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے, بصیرت کی خطایا ختم فرمائے, اور اللہ سب قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین